بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم اپنے چینل ویمن لائف پر بہت ہی اہم اور مفید ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ گندم کو گھر میں کیسے محفوظ رکھا جا سکتا ہے، گھر میں ہم اس کو کس طرح سے سٹور کر سکتے ہیں۔ اور آپ سبھی جان رہے ہیں کہ آج کل الحمدللہ گندم جو ہے وہ تھریشنگ ہونے کے بعد ہمارے گھروں میں آ رہی ہے، ہمارے گھروں میں پہنچ چکی ہے۔ تو ہم اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے کچھ گندم جو ہے اس کو مارکیٹ میں بیچنے کے بعد تو اپنے گھروں میں بھی سٹور کریں گے۔ تو اس کے مختلف مقاصد ہو سکتے ہیں کہ عام طور پر ہم گندم گھر میں کھانے کے لیے، بیج وغیرہ کے مقصد کے لیے بھڑولوں میں سٹور کرتے ہیں۔ پرانے دور میں یہ مٹی کے بنے ہوئے بھڑولے بھی استعمال ہوتے تھے، لیکن اب وہ بھڑولے تقریباً ہمارے گھروں میں، گاؤں میں ہمارے ختم ہو چکے ہیں، اور اب لوہے کے بنے ہوئے بھڑولوں میں جو ہے وہ گندم ذخیرہ کی جاتی ہے، گھروں میں گندم سٹور کی جاتی ہے۔ لیکن بھڑولوں میں سٹور کی ہوئی گندم میں کئی حشرات اور کیڑے مکوڑے جو ہیں وہ حملہ آور ہو کر نقصان پہنچانے کا باعث بنتے ہیں۔ گندم کے بھڑولوں میں زیادہ تر جو ہے وہ کھپرا، گندم کی سسری، آٹے کی سسری، گندم کا پروانہ اور گندم کی سونڈ والی سسری جیسے حشرات جو ہیں وہ حملہ کرتے ہیں اور گندم کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ ہمیں عام طور پر گھر میں گندم بھڑولے کے اندر ذخیرہ کرنے کا مناسب طریقہ معلوم نہیں ہوتا۔ ہم کوشش تو کرتے ہیں اس کو کہ بہتر انداز میں ذخیرہ کیا جائے، لیکن مناسب طریقہ معلوم نہ ہونے کی وجہ سے ہم نقصان اٹھاتے ہیں۔ تو ایک اندازے کے مطابق اگر گندم کو مناسب طریقے سے سٹور نہ کیا جائے تو ہم شدید حملے کی صورت میں یہ گندم کا تقریباً 10 سے 18% تک نقصان کر سکتے ہیں۔ لہذا بہت ضروری ہے کہ گندم کو نہایت احتیاط اور سمجھداری سے ایک مناسب طریقے کے ساتھ سٹور کیا جائے، ذخیرہ کیا جائے۔ تو آج ہم آپ کو یہی ایک مناسب اور نہایت ہی اہم طریقہ بتائیں گے کہ ہم گندم کو کس طرح سے سٹور کر کے اس 10 سے 18% جو نقصان ہے اس سے بچ سکتے ہیں۔ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ گندم کو سٹور کیسے کرنا ہے۔ تو سب سے پہلا کام جو آپ نے گندم گھر میں پہنچنے کے بعد آپ نے کرنا ہے وہ یہ ہے کہ گندم کو سٹور کرنے سے پہلے 2-3 دن دھوپ لگوا لیں تاکہ اس میں سے نمی اچھی طرح سے نکل جائے۔ اگر گندم میں نمی زیادہ ہوگی تو کیڑے اور پھپھوندی، جس کو اللی بھی کہتے ہیں، لگنے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ اب گندم کو سب سے زیادہ محفوظ کرنے کا جو طریقہ سمجھا جاتا ہے، عام طریقہ سمجھا جاتا ہے، وہ گندم کی گولیاں رکھنے والا طریقہ ہے۔ تو اب گندم کے بھڑولے میں کتنی گندم والی گولیاں رکھنی چاہیے؟ سب سے پہلا کویشچن یہ ہے، ہمارا سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ ایک بھڑولے کے اندر ہم کتنی گولیاں رکھیں؟ ہمیں اندازہ نہیں ہوتا۔ ہم گھروں میں عام طور پر کیا کرتے ہیں کہ اپنے ہی اندازے سے کوئی کتنی گولیاں رکھ رہا ہے، کوئی 5 رکھ رہا ہے، کوئی 10 رکھ رہا ہے، کوئی 12 رکھ رہا ہے۔ تو اب ہم اس کو مناسب طریقے سے بتائیں گے کہ آپ کو کتنی گولیوں کی ضرورت ہوگی، آپ خود جان سکیں گے کہ ہمیں کتنی گولیاں چاہیے۔ تو بھڑولے کو جب آپ صاف ستھرا کر لیں اچھی طرح سے، اس کے اندر کوئی بھی مٹی وغیرہ، گرد وغیرہ موجود نہ ہو، تو اس میں ہم نے اندازہ لگانا ہے کہ ہمیں 8 من گندم کے لیے صرف 1 گولی کی ضرورت ہوتی ہے۔ 8 من گندم کے لیے صرف 1 گولی کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اس طرح سے ہم کیلکولیٹ کر سکتے ہیں کہ کتنی گندم ہے ہمارے پاس اور اس کے لیے ہمیں کتنی گولیاں چاہیے۔ مثال کے طور پر ہمارے پاس 25 من گندم ہم نے ذخیرہ کرنی ہے ایک بھڑولے کے اندر، 3 گولیاں اس کے لیے کافی ہوں گی۔ اسی طرح اگر ہم نے 50 من گندم سٹور کرنی ہے ایک بھڑولے کے اندر تو 6 گولیاں اس کے لیے کافی ہوں گی۔ اور یہ جو گولیاں ہوتی ہیں یہ ایکچوئل میں کیا ہوتا ہے، ان کے اندر یہ گولیاں جو ہیں یہ انتہائی زہریلی ہوتی ہیں، اور اس کے اندر جو کیمیکل ہوتا ہے اسے ایلومینیم فاسفائڈ کہتے ہیں، اور ان گولیوں کو ایلومینیم فاسفائڈ گولیوں کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ اب گولیاں ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ کتنی تعداد میں رکھنی ہے، اب یہ رکھنی کیسے ہیں؟ دوسرا ہمارا سب سے اہم سوال جو ہے کہ یہ گولیاں ہم کیسے بھڑولے کے اندر رکھیں گے؟ تو عام طور پر ہمارے کاشتکار حضرات جو ہیں یا ہمارے گھروں میں بھڑولے میں گولیاں رکھتے ہوئے آسان کام کیا جاتا ہے کہ ان کو کپڑے کی ایک پوٹلی میں باندھ لیتے ہیں، اس کو کپڑے میں لپیٹ لیتے ہیں، اور اس کے بعد اس کو بھڑولے کے پیندے میں پھینک دیتے ہیں اور اوپر گندم ڈالنا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر مزید گولیاں ڈال کر اوپر گندم ڈال دی جاتی ہے، اور آخر میں جب بھڑولا بھر جاتا ہے تو پھر گولیاں گندم کے اوپر پھینک کر انہیں دانوں میں دبا دیا جاتا ہے۔ واضح ہے کہ یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے جو گولیاں پوٹلی میں بالکل نہیں باندھ دی، بلکہ انہیں کسی کھلے برتن، مثلاً پیالی وغیرہ یا کپ وغیرہ کے اندر ڈال کر رکھنا ہے، اور برتن کو اوپر سے بالکل بھی ڈھانپنا نہیں ہے۔ اصل میں کیا ہوتا ہے کہ یہ گولیاں جب بھڑولے کی ہوا میں موجود نمی کے ساتھ عمل کرتی ہیں تو ایک زہریلی گیس، جسے فاسفین گیس بھی کہتے ہیں، پیدا کرتی ہیں،
और अगर आप उन गोलियों को कपड़े में लपेट के रख देंगे तो ये कपड़ा खुद नमी को जज़ब कर जाएगा और नमी गोलियों तक नहीं पहुंच सकेगी, जिस वजह से जहरीली गैस या तो पैदा ही नहीं होगी या फिर बहुत कम पैदा होगी और वो कीड़े मकोड़ों से आपकी गंदम को नहीं बचा पाएगी। कीड़े मकोड़े किसी हद तक आपकी गंदम के ऊपर हमला कर देंगे। दूसरी बात यह है कि आपको ये गोलियां गंदम के दानों में दबाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, बल्कि गोलियां बर्तन में डालकर बर्तन को दानों के ऊपर ही हमने रख देना है। मुकम्मल तौर पर भड़ोले को भरने के बाद दानों के ऊपर ही हमने इस बर्तन को खुले रख देना है। और अब आपकी बात जहन में आ रही होगी कि इस तरह गोलियों का असर 10-12 फुट नीचे पड़ी हुई गंदम तक कैसे पहुंचेगा। इस सिलसिले में आपको बताते चले कि ये इन गोलियों से निकलने वाली जहरीली गैस अपने चारों तरफ तकरीबन 15 फुट तक गंदम में जज़ब होकर कीड़ों का खात्मा करने की सलाहियत रखती है। गंदम वाली एक गोली तकरीबन 3 ग्राम की होती है और इसमें 1 ग्राम जहरीली गैस निकलती है। इस गैस में गंदम के अंदर जज़ब होने की जबरदस्त सलाहियत मौजूद होती है, इसलिए आपको इस हवाले से परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। गोलियां आसानी से नीचे तक अपना असर दिखा सकती हैं। और एक और बात जहन में रखने की जरूरत है कि जब आप गोलियां किसी बर्तन में रखेंगे तो गोलियों से गैस निकलने के बाद जो पीछे गोलियों की राख वगैरह बच जाती है वो आप बर्तन समेत उठाकर बाहर फेंक सकते हैं। लेकिन पोटली में बंधी हुई गोलियों की कुछ ना कुछ राख जो होती है वो दानों में मिक्स हो जाती है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि जहरीले मादे जो हैं वो दानों में शामिल हो सकते हैं, जो कि हमारी सेहत के लिए इंतहाई नुकसानदेह होंगे। अब भड़ोले को इसके बाद हवा बंद करना बहुत जरूरी है कि जब हमने गोलियां रख ली हैं इसके बाद भड़ोले को हवा बंद करना बहुत जरूरी है। तो हम भड़ोले को हवा बंद कैसे कर सकते हैं और ये हवा बंद करना जरूरी क्यों है, ये भी हम आपको बताते हैं कि सबसे पहले भड़ोले को हवा बंद करना क्यों जरूरी है। जैसा कि आपको बताया जा रहा है कि गंदम की गोलियां जो हैं वो हवा की मौजूदगी में नमी के साथ मिलकर फास्फीन गैस बनाती हैं। तो जब हम भड़ोले को बंद नहीं करेंगे तो ये गैस जो है वो भड़ोले से लीक हो सकती है। भड़ोले में मौजूद कीड़े पतंगे जब इसी जहरीली गैस में सांस लेंगे तो सांस के जरिए से ये गैस उनके खून में शामिल होकर उन्हें जान से मार देगी। तो इसलिए जरूरी है कि गैस कम से कम 2 हफ्ते तक भड़ोले में मौजूद रहे। अगर ये गैस भड़ोले से लीक हो जाएगी तो कीड़े तलफ नहीं होंगे, उनको मारने का काम नहीं कर सकेगी। गंदम में गोलियां डालने का कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए जरूरी है कि गोलियां डालने के बाद भड़ोले को फौरन से हवा बंद कर दिया जाए। अब हमारा नेक्स्ट सवाल ये बनता है कि भड़ोले को हवा बंद कैसे किया जा सकता है। हम इसको आपको बताते हैं। आसान सा तरीका है कि भड़ोले को हवा बंद करने के लिए जरूरी है कि भड़ोले में दाने डालने और दाने निकालने वाली दोनों जगहों को अच्छी तरह से सील बंद किया जाए। अब सील बंद कैसे कर सकते हैं, इसके लिए आसान सा काम है कि आप आटे की लेवी बनाकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि आटे के अंदर पानी डालें और उसकी गाढ़ी सी पेस्ट बना के वो मुंह के किनारों के ऊपर लगा के उसको सील बंद कर दे, या फिर मिट्टी में बारीक तूड़ी शामिल करके तूड़ी वाली मिट्टी बनाकर उसको भी ढक्कनों के इर्द गिर्द अच्छी तरह से लगा के जोड़ों के ऊपर लगा के उसको अच्छी तरह से लेप करके हवा बंद किया जा सकता है। क्योंकि अगर हवा खारिज हो गई, गैस खारिज हो गई तो हमारा सारा किया धरा जो है वो बेफायदा हो जाएगा, हमें इसका कोई फायदा नहीं पहुंचेगा। अब भड़ोले को नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि कितनी देर तक हमने सील बंद रखना है, कब हम उसको खोलें। तो भड़ोले को हवा बंद करने के बाद 2 हफ्ते तक नहीं खोलना चाहिए। कम से कम 2 हफ्ते तक भड़ोले का सील बंद रहना जरूरी है ताकि कीड़े मकोड़े अच्छी तरह से तलफ हो जाएं। 2 हफ्ते के बाद आप भड़ोले को खोलें और कम से कम 2 दिन तक उसको खुला रखें ताकि जो भी उसके अंदर जहरीली गैस मौजूद है भड़ोले के अंदर, दानों के अंदर, गंदम के अंदर, वो खारिज हो जाए। और इन 2 दिनों के अंदर आपने गंदम को बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना। गंदम को गैस के जहरीले असरात से मुकम्मल तौर पर पाक होने के बाद ही इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे पहले आपने गंदम को बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना। अगला हमारा सवाल ये है कि भड़ोले में गोलियां कब रखनी चाहिए। हमें प्रॉपर टाइम नहीं पता। हम क्या करते हैं कि जैसे ही हमारे काश्तकार गंदम को घर में लेके आते हैं, ये तकरीबन अप्रैल और मई के महीनों की बात होती है, तो उसी वक्त भड़ोलों के अंदर गोलियां रखते हैं और गंदम डाल के उसको समझते हैं कि अब हमारी गंदम महफूज है, इसके ऊपर कोई कीड़े मकोड़े वगैरह हमला नहीं करेंगे, पूरा साल हम इसको ऐसे ही देखेंगे और इसी से बीज भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको खा भी सकते हैं, कीड़े मकोड़े जो हैं वो हमारी गोलियों की वजह से हमला नहीं करेंगे। लेकिन होता क्या है कि ये अप्रैल और मई के महीनों में गोलियां रखने का तरीका जो है ये बिल्कुल गलत है। गोलियों रखने का सही वक्त जो है वो जुलाई का महीना है, क्योंकि अप्रैल और मई के महीनों के अंदर इतनी नमी नहीं होती और जुलाई के महीने में नमी का तनासब जो है हवा के अंदर ज्यादा होता है और नमी ज्यादा होने की वजह से ही आमतौर पर जो गंदम के हशरात हैं, कीड़े मकोड़े हैं, ये गंदम के ऊपर हमला करते हैं, ये नमी की वजह से मुतहर्रिक हो जाते हैं।
अप्रैल मई में नमी कम होती है, हमारी गोलियां जो है वो ज़ाया हो सकती हैं कि अप्रैल मई में हमने गोलियां रखी वो ज़ाया हो गई और जुलाई में जाके फिर से कीड़ों ने जो है वो हमला कर दिया। तो उम्मीद करते हैं कि ये सारी मालूमात जो आप तक पहुंचाई गई हैं इस वीडियो के जरिए से आपके लिए मुफीद साबित हुई होंगी, आपको गंदम महफूज करने में ये कारगर साबित होंगी। आपकी गंदम जो है इस साल पहले सालों की निस्बत ज़्यादा महफूज रहेगी और आप इसका अंदाज़ा खुद से लगा सकते हैं। अगर हमारी वीडियो आपके लिए मुफीद साबित हुई है, आपको अच्छी लगी है, तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।